ছোট্ট বিরতি নিয়ে আমি তাপসী স্বাগত জানাই সংবাদ এখনে। চলে যাব পরের সংবাদে। এখন কলকাতা শহরে এই প্রথম স্পাইনাল পেন, মাসেল পেন ও খেলতে গিয়ে কোনো আঘাত লাগা এই রকম বিভিন্ন ধরনের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে চালু হলো শেপ অ্যান্ড স্ট্রেংথ নামের এক ফিজিক্যাল থেরাপি সেন্টার। বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট ডক্টর যোগিতা মান্ধায়ানের নেতৃত্বে এটি চালু হলো। দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের কাছে 16 সি বিপিন পাল রোডে অবস্থিত এই ফিজিও সেন্টারে যে কোনো রকমের শারীরিক ব্যথা থেকে উপশম পাওয়ার জন্য রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। শিক্ষিত প্রশিক্ষকের দ্বারা রয়েছে এই আধুনিক চিকিৎসা নেবার সুযোগ এবং সঙ্গে রয়েছে শরীরকে সুন্দর করে গড়ে তোলারও ব্যবস্থা। বাড়তি পাওনা হিসেবে থাকবে ডক্টর যোগিতা মান্ধায়ানের সুপরামর্শ। यहाँ पे हम लोग का फिटनेस डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ जिम है जो कि आइडल बॉडी वेट वाले लोगों के लिए है, जिनको सिर्फ फिटनेस का एक्सरसाइजेस करना है, दे डोंट हैव टू फॉलो डाइट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है वेट लॉस पैकेजेस जहाँ पे हम लोगों का वेट लूज कराते हैं थ्रू अ प्रॉपर साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ डाइट और हम उनको एक्सरसाइज भी कराते हैं, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दैट इज़ अबाउट द फिटनेस डिपार्टमेंट। इसके अलावा हम लोग के यहाँ है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो कि हर एक जिम में आपको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। सो कभी कभी एक्सरसाइज करते अगर किसी को कोई इंजरी हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसी का